santirbazar lukutum panda natyi chasala haste loksabhani pirlai mungo panda songsai rwkha BJP ni yakchu achokphang JP.Nadda 2024 loksabha chongmari o Tripurani sime kaini achokthai Narendra Modi no sokatrwnai haste ni lukurok chasala santirbazar H.S.school khola o jakmani lukutum panda o koknarak thani o kok sawi khonarika Tripurani kwcham Montri okra eba H.S.school tangphang Biplab Montri bokhorok Narendra Modi samung khlaimani bisi kaichuku pungmani salo haste ni lukurok 2024 loksabha chongmari o Tripurani sime kaini achokthai Montri bokhorok Narendra Modi no sokatrwnai 2018 bisio Montri naikal mungo Bharatiya Janata Party hapang Tripura o bisini chiba Communist hapang no mecheni BJP hapang sanamkha aboni ulo unlini bagai tesha Montri bokhorok Narendra Modi ni naikal mungo te JP.Nadda ni bagai no Tripura o tesha Bharatiya Janata Party hapang sanamjaka hनै samani nukjakha kwcham Montri okra Biplab kr.deb no अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति यशस्वी नेतृत्व आजाद जन्म देवभूमि हिमाचल से व्यक्ति आज हमारे मध्य रही आदरणीय JP.Nadda जी हमारे मध्य रही त्रिपुरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर महोदय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय एवं मंचासीन समस्त मंत्रीगण विधायकगण भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और विशेष करे मैदानी कोनाय कोना भारतीय जनता पार्टी पृष्ठा प्रमुख के लिए समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बिंदुके आमी स्वागत जानाई और तार संगे संगे माननीय JP.Nadda जी के तार जन्य स्वागत जानाबो 2018 তে माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे भारतीय जनता पार्टी सरकार त्रिपुराते 25 বছরের क्रमागत टाना कम्युनिस्ट सरकार के पराजित करे शून्य के सरकार হয়েছে আর দ্বিতীয়বার माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे और नाड्डा जी कौशल व्यक्तित्व माध्यमे त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी द्वितीय बार सरकार प्रतिष्ठित হয়েছে আমি এই ময়দান থেকে মাননীয় JP.Nadda কে আশ্বস্ত করতে চাই 2024 এর নির্বাচনে ত্রিপুরা भारतीय जनता पार्टी আবার দুইটি পদ্ম ভোট পাঠিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিকে 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চিত উপহার দেবে Bodolni kotor ozama songni bwskango kwcham Montri okrani khokti haste BJP ni phai nahari obo haikino kok loksabha chongmari ni sikang haste ni BJP bodolno tebo phanrina bagai no saka thungkurung moholni bwkhaste wansukmung 2024 bisi ni loksabha board ni sikang haste o sakni bagai homework khlaina nangnai bodolno ayang phai nahari no Salsi hangkor santirbazar H.S.school rungnok ni khola o lokutum panda khlaika BJP achokphang Salsi panda o gobang no lukurok phai manjak phai mani bo nukjakha bio report bokhorok